valer vuelve virgo e tati. Pues lucho nena puiru meu. Kinye puliu kisunge intinye. Veu meu kinye mapuki sunye. Kinye puliu kisunge intinye. Veu meu kinye mapuki sunye. Toda la tierra es una sola alma. Toda la tierra es una sola alma. Y somos parte de ella. Y somos parte de ella. No podrán morir nuestras almas, cambiar sí que pueden. No podrán morir nuestras almas, cambiar sí que pueden. Pero no apagarse. Pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo mundo. Un sola alma somos, como hay un solo mundo. Toda la tierra es una sola alma. Y somos parte de ella. No podrán morir nuestras almas, cambiar sí que pueden. Pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo mundo. Una sola alma somos, como hay un solo mundo. Una sola alma somos, como hay un solo mundo. Una sola alma somos, como hay un solo mundo. Uno Om Sairam. Invito a todos a entonar el mantra Om por 3 veces y el Sai Gayatri también por 3 veces.
Reconocemos a Satya Sai como la divinidad suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Dhanna Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Dhanna Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Dhanna Sarva Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Oh Señor, toma mi amor y permite que fluya en total devoción hacia ti. Oh Señor, toma mis manos y permite que trabajen incansablemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y permite que se funda en ti. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y permíteles estar en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y permíteme ser un instrumento para trabajar. Saira. Om Shri Sairam. Oferezco mis humildes reverencias a los divinos pies de loto de nuestro amado Señor, Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Sean todos muy bienvenidos a nuestro satsang que estamos haciendo todos los sábados, divinas experiencias con Shri Satya Sai. Hoy con mucha alegría tenemos el honor de recibir nuestro querido hermano de Malasia, Suresh Govind, quien compartirá con nosotros sus experiencias con Shri Satya Sai. También tenemos el honor de tener nuestro querido hermano Leonardo Guter para la traducción al español. Desafortunadamente, infelizmente, não vamos poder ter tradução ao português. Peço perdão, desculpas aos brasileiros, porque iba a tomar muito tempo de tradução. Então, espero que compreendam bem. Al final de la charla de Suresh, tendremos un momento para preguntas y respuestas. Y a los que quieran enviar alguna pregunta, por favor, pueden enviarlas lo más temprano posible por chat. Dr. Suresh Govind, profesor de parasitología en la Universidad de Malasia. Llegó a Swami en 1986 y se ha desempeñado como coordinador nacional adjunto de los jóvenes, coordinador nacional de los jóvenes, vicepresidente del área de educación, vicepresidente y finalmente presidente de la Organización Internacional Shri Satya Sai de Malasia. Es el actual presidente del Comité de Estudios de las Escrituras Shri Satya Sai y coordinador de servicio a través del compromiso comunitario para el Comité de Expansión al Público. Querido Suresh, estamos muy contentos con tu charla, con tu satsang. Muchas gracias por aceptar. Please, Dr. Suresh, be very much welcome. Sairam. Sairam. Thank you, Brother Sergio. Sairam, and by the infinite grace, love, and compassion of Bhagavan Baba, this opportunity has been given to share some wonderful experiences with Swami. Sairam, hermano Sergio, por la infinita gracia, amor y compasión de Sai Baba, tenemos esta oportunidad de compartir las experiencias con Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Firstly, I'm very, very honored that I am now in the midst of some very beautiful people. Brother Leonardo, I know him for more than 30 years. I grew up in whenever I go to Prashanti Nilayam, I see Brother Leonardo, and he's so familiar with that site. It's such an honor, sir, that you are translating this for me. Thank you very much. Dice, bueno, que está muy honrado de tener esta oportunidad de hablar con nosotros, con gente tan bella,
y mencionaba que me conoce a mí hace más de 30 años, cada vez que iba para allá y me encontraba. Yeah. Muchas gracias, And- Suresh. Thank you very much. Thank you. And also our two zonal coordinators, Brother Oscar and Brother Sergio, were so wonderful such a wonderful team. And also to all our loving brothers and sisters of Latin America. That's one place that I have not visited. Latin America I have not visited. Maybe after COVID, by God's grace, if God blesses, I want to make a visit one day. También quiero agradecer a los coordinadores zonales, a Sergio y a Oscar, y también a todos los hermanos y hermanas de Latinoamérica. No he tenido la oportunidad de viajar todavía, pero espero cuando termine esta pandemia quizás tengan la oportunidad de visitarnos. Yes. So satsang is a beautiful occasion where our atmas are meeting. El satsang es una ocasión bellísima, que es cuando nuestras almas se encuentran. And this is an opportunity for each one of us to inspire ourselves to continue this path towards God. Es una oportunidad de inspirarnos mutuamente para continuar en este sendero a Dios. So I was thinking, where should I start the story? What should I do? Then Bhagavan's grace, I think I want to tell the story because the satsang should give inspiration and should also give hope to the thousands and thousands of people, because sometimes in our own family life, we will have problems, our financial problems, there'll be many, many problems. How do you manage problems? This is what the subject is. First problem is to ask you to make shorter sentences. Okay. Dice, ¿dónde comenzar? Dice, yo le pedí que hable con frases más cortas. Dice, ¿dónde comenzar? Porque el satsang es no solamente para dar inspiración, sino también esperanza a las miles de personas que participan. So in Latin America, after Form 5, after O levels, do you have A levels in your exam? A levels? In the school? Yeah, school. It is different in different countries. We have the primary, high school, university. Okay, so before going to university, there will be one exam, right, in the school, Exactly. pre-degree or something, yes. Se está preguntando cuáles son los grados que hay, cuáles son los sistemas de educación en Latinoamérica. Estoy explicando que hay primaria, secundaria y universidad, y él nos dice que antes de entrar a la universidad hay que dar un examen de admisión. Yeah, so like that in Malaysia, there's a pre-degree. You need to pass and you need to score exams so that you can go to the university. En Malasia también uno tiene que pasar un examen de ingreso, de admisión, para poder ingresar a la universidad. So 35 years ago, I sat for the pre-degree exam. 35 años atrás, él dio su examen que se llama de pregrado para ingresar a la universidad. So my father and my mother wanted me to become a doctor. El padre y la madre querían que él fuera doctor en medicina. So all preparations was made. They thought that my pre-degree results will be very, very good. I can go for medicine. Todo estuvo preparado y creían que su examen fue muy bueno y podía ir directamente a la carrera de medicina. So I was waiting for the results. I thought I was very confident I will do very well. Él estaba muy confiado de que sus resultados iban a ser muy buenos. So I went to school to collect the results. Fue a la escuela a ver qué resultados había sacado en ese examen. But unfortunately, I failed. Desafortunadamente fracasó. So I came back. I brought the results to my parents. They were very, very, very sad. Volvió a su casa, le dio los resultados a sus padres que estaban muy, muy tristes. My father looked at the results and told me, you cannot go for medicine, but you can take medicine. El padre miró los resultados y dijo, vos no podés ir a estudiar medicina, pero podés tomar medicamentos. So what to do? Everybody was very sad. So I decided to study again. Tenía que estudiar nuevamente. So I did the exam second time. Dio el examen por segunda vez. And I also almost failed. Y casi falló también de nuevo. So it was very sad. And my career guide, I was in the science stream. Estaba en el área de ciencias. And my career guidance counselor told me never take up science. Y el consejero que tenía en los estudios les decía, nunca vayas para el área de ciencias. Yeah, my friends, my relations all told me better to go and work somewhere. Todas las relaciones, los amigos les decían, mejor que te dediques a trabajar, no a estudiar. And I already completely and totally was considered as a failure. Y yo era considerado completamente como un fracaso. So you see, I am tall. Yo soy alto.
So my father told me, you go and go for pilot exam. El padre le dijo, anda para hacer un examen de admisión para ser un piloto. So there was a vacancy for pilots. Había una vacante para pilotos. I went for the first test. Fue a la primera prueba, I passed. pasó. Second test, I passed. Segunda prueba, probó también. But third test, I failed. En la tercera prueba falló. So again, I didn't know what to do. No sabía qué hacer. Then my father told me, go for journalist. Journalist means El padre le journalism. dijo que fuera a estudiar periodismo. So I went for journalism exam. Fue al examen de periodismo. Journalism exam, I failed. Desaprobó también. Then they told me, go for entrance exam. I studied like anything to enter into the pre-medical exam. Entonces fue a estudiar para un examen de premedicina. I went in, I thought I did well, but I failed. Él dio el examen, creyó que le había ido bien, pero fracasó, no aprobó. Then there was a vacancy for a company, and they set an entrance exam in the company. Había una prueba una vacante para entrar a una compañía. I wrote the exam. Escribió el examen, I thought I did well, pensé que me había ido bien, but I failed. pero no le fue bien. So I had a series of failure. Tenía una serie de fracasos. So I didn't know what to do. No sabía qué hacer. And my parents didn't have enough money or resources to send me overseas for study. Mis padres no tenían dinero o recursos para mandarme a estudiar al exterior. So I don't know what to do. So I began to pray like anything. Yo no sabía qué hacer, así que comencé a orar. I went to Lord Ganesha's temple. Fui al templo de Lord Ganesha. So every Monday and every Friday I pray. Go to the Todos temple los and lunes pray. y viernes le oraba a Ganesha. My prayer became very intense. Mi oración se volvió muy intensa. So finally I prayed I think this is the Maha Mantra. I think this is what that opened the door. Finalmente dije lo que creo que es un Maha Mantra que me abrió las puertas. So I prayed, oh Lord, from this moment onwards, I will live for you. Dije, oh Señor, desde este momento en adelante viviré para ti. I only will do everything and anything for you. Solamente voy a hacer las cosas para ti. Soon after this prayer, Enseguida después de esta oración, one college door opened for me. se abrió una oportunidad en una universidad. I went into the college. Fui a esa universidad. Very difficult to study, but I saw many other people study, so I became inspired. So I studied along with them. Era muy difícil de estudiar, pero veía a otra gente estudiar, así que me puse a estudiar con ellos. And then on the third year, Y en el tercer año, Brother Jagadishan came to my college. el hermano Jagadishan fue a esa universidad. And Brother Jagadishan, you know how he speaks, very inspired. He speaks like Ustedes that. saben cómo habla él, en forma muy inspiradora, muy enérgica. So I followed Brother Jagadishan back into the Sai Baba Center. Lo seguía al hermano Jagadishan hasta el centro de Sai Baba. So I heard the first song, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. I also sang Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. La primera canción que escuchó fue de Ganesha Sharanam y él cantó también la canción de Ganesha Sharanam. But when they sang Sai Sharanam, Sharanam, I kept quiet Pero cuando cantaban Saisha Sharanam, él se quedaba callado, because I couldn't connect to Bhagavan. porque no podía conectarse con Bhagavan. Because I thought Swamiji must have long beard. Pensé que Swami debía tener una barba larga. Swami must have hair, like those Swamijis in Himalayan mountain and all that. So Él Swamiji, se imaginaba un Swami como los Swamis que uno se imagina de los Himalayas, pelo muy largo, barba larga. yeah. But ever since I joined the Sai, but I like the people to do the seva. So I joined the Sai center and did a lot of seva. A mí me gustaba la gente que hacía servicio, entonces me uní al centro Sai y empecé a hacer servicio. The people were excellent. So I just joined people, devotees, and I got excited and I continued to do seva like that. La gente era excelente, así que me uní a ellos y continué haciendo servicio. But something happened while doing the seva, while getting involved in Baba's activity. Suddenly my thinking became changed. Pero algo sucedió, mientras yo hacía servicio y estaba con la gente de Sai, mi pensamiento empezó a cambiar. I got a place to do a postgraduate course. Logré un lugar para hacer un curso de posgrado.
So I finished my degree, I did a postgraduate course, I got a scholarship, I went and did my master's. Logré terminar la carrera, hice un curso de posgraduación y después hice un curso de doctorado y terminé mi maestría. But I discovered this is the formula to live in this world. Descubrí cuál era la fórmula para vivir en este mundo. You can have any amount of problems in your life. Ustedes pueden tener cualquier cantidad de problemas en sus vidas. You can have family problems, you can have financial problems, you can have health problems. Ustedes pueden tener problemas familiares, de la salud, de dinero. But these problems, everybody will be having. Todo el mundo va a tener esta clase de problemas. But despite these problems, can your mind still focus on Swami and his mission? Pero podemos, a pesar de estos problemas, focalizarnos en Swami y en su misión. So as I dedicated more and more time and more energy towards advancing the mission of Sai, I saw my system also growing. A medida que dedicaba más energía, más tiempo al servicio de Sai, todo mi sistema estaba expandiéndose, mi pensamiento se expandía. So I finished my degree, I finished my master's, and I got a scholarship to do my PhD. Y logré terminar la maestría y tuve una beca para hacer el doctorado. Everyone takes 4 years or 5 years to finish PhD. Todo el mundo le lleva de 4 a 5 años para terminar el doctorado en Malasia. So in the laboratory, when I was working 6 months, I had no results. Estaba trabajando en el laboratorio, de los primeros 6 meses no tuve ningún resultado. So every day I'll be working, but no results. Todos los días trabajaba, pero no encontraba ningún resultado en el laboratorio. So I prayed to Swami, there's no results. But every evening I will go to the Sai Center. We have a youth program, teen youth program. That goes on. But in my lab, no results. Claro. Yo le oraba a Swami y iba todos los días al centro Sai, trabajaba con los jóvenes y me participaba en el centro Sai, pero en el laboratorio no había resultados. So one day I went to my supervisor, my professor, and I told him I cannot get results. He told me, okay, change the whole subject. Le fui a ver a mi profesor y le dije, mira, en esta prueba que estoy haciendo no tengo ningún resultado. Y él me dijo, bueno, cambia el tema de tu prueba de laboratorio. So I was very disappointed. I came back, I sat in the library. Me volví muy desilusionado y me senté en la biblioteca. So I prayed to Baba. Le oré a Baba. Swami, I don't know what to do. There's no result. My supervisor is telling to change the whole result. I don't know what to do. Le dije, Swami, no sé qué hacer, no tengo ningún resultado. Mi supervisor me dice que cambie de tema y no sé qué hacer. So suddenly I had a very nice feeling in my heart. I can't explain, but it's a very nice feeling. De repente tuve un sentimiento en mi corazón que no puedo explicar, muy, muy lindo. So I walk to the journal section. All the journals are there, section of journals. Fui a la sección de la biblioteca donde están todas las tesis. I see my hand moving like this into all the journals. Movía de esa manera. I randomly pull out one journal. Si de repente saqué uno de esos libros donde hay tesis. And then I open the journal. Abrí ese libro. That particular paper was something related to my work. Justamente el escrito que se había presentado estaba relacionado con el trabajo que él quería hacer. So I photostated that paper. Fotocopió ese papel, ese estudio. I brought it back to my lab. Lo llevó con él al laboratorio. I modified a little bit here, modified a little bit there. Modificó un poco aquí, otro poco allá. And then I found the results. Y encontró los resultados. So what others take 4 years and 5 years to finish, I finished my PhD in 1 year, 8 months. Lo que a otros llevaba 4 o 5 años para terminar el doctorado, lo terminó en 1 año y 8 meses. This is only because Bhagavan Baba. Esto es solamente por la gracia de Bhagavan Baba. Because you know my results. I failed many times. Porque ustedes saben mis resultados. Yo he fracasado muchas veces. So it cannot be my intelligence. No puede ser mi inteligencia. It is Baba Swami who decided, okay, you're doing some grace. I got some grace. Swami quien decide, que dice, bueno, te voy a dar algo de gracia. So when I came back, when I finished my PhD, I published a few papers very fast. Cuando terminé mi doctorado, pude publicar unas tesis muy rápidamente.
And then the government, when I came back, the government gave me National Young Scientist Award. Y cuando volví, el gobierno me dio una medalla, un reconocimiento de científico a nivel nacional. So when I meet my school teacher who knows I failed, I told him, what did you get? I said, I got National Young Scientist Award. He said, how you got National Scientist Award? Cuando fui a ver a mi profesor, que él sabía todo lo que había fracasado, le dije, conseguí el premio al joven científico de la nación. Y me dice, pero ¿cómo conseguiste esto? And then in the university, I rose very fast from lecturer to associate professor and finally professor. Y en la universidad también fui avanzando muy rápidamente de una persona que daba clases a un profesor adjunto, hasta finalmente a profesor titular. I wanted to be a doctor, Quería ser un doctor, but Baba put me in the faculty to teach doctors. pero Swami me puso a la facultad para enseñarle a doctores. Yeah. So every time I look at the university, I look at everything, I know everything, Swami, it is you, it is you, it is you. Cada vez que voy a la universidad, a la facultad, yo siempre me doy cuenta, Swami, sos tú, eres tú, eres tú, eres tú. Yeah. So the point of me telling you this story Yo les estoy contando esta historia is to believe that Bhagavan, even while talking like this, he's hearing, he's listening to this conversation. para que crean, tengan fe que mientras hablamos, Swami está escuchando nuestras conversaciones. In the interview room one day, En la sala de entrevista un día, Baba told me and my wife, Baba me dijo a mí y a mi esposa, I know you went to London recently, yo sé que fuiste recientemente a Londres and I know you spoke to devotees in London, y sé que hablaste con los devotos en Londres, but why you speak so fast? Why you speak pero ¿por so qué hablas fast? ¿por qué hablas tan rápido, tan rápido? You speak slow. Then he turned and looked at my wife and said, he speaks fast, isn't it? And then my wife nodded the head. Él miró a mi esposa y le dijo, hablas muy rápido, ¿no es cierto? Y la esposa dijo, sí, sí, sí. So you speak slow, Swami said. La dijo, habla despacio, habla despacio. So what is most important is he's watching. Everything that you're doing, Swami is watching. Lo más importante es darnos cuenta que Swami está mirando. Todo lo que hacemos, Él nos está mirando. And most importantly, we think Bhagavan is watching only action. Y lo más importante, nosotros creemos que solamente Swami mira las acciones. But Bhagavan is also watching your thoughts. Pero Swami también está mirando sus pensamientos. So this is the reason why 24/7, every moment of my life, it is Baba, Swami, 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 Swami. So every time I look at everything, I want to improve. Swami, how to do this better, how to make this better, how to do this better. This is all the time in my head. Por eso, las 24 horas de cada día de la semana estoy todo el tiempo pensando en Swami, Swami, y todo el tiempo pienso y hablo con Swami y digo, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo mejorar esto otro? In life, everybody must have worry. En la vida todo el mundo debe tener alguna preocupación. But better to worry how to advance the mission of Sai than to worry about other things. Pero mejor preocuparse por cómo avanzar en la misión de Sai que preocuparse por otras cosas. Yeah. So merely going to, I realized very early, if I go to bhajan, pray, nothing is going to happen. It is only making me a little bit peaceful. Y me di cuenta muy temprano que si iba solamente a los bhajans a orar, no iba a lograr nada, solamente me iba a sentir más pacífico, más en paz. It is like going to the gym and praying to the machine. Es como ir a un gimnasio y orarle a la máquina de gimnasia. If I keep on praying to the machine, Si yo me mantengo orándole a la máquina de gimnasio, will the muscles develop? ¿se van a desarrollar mis músculos? I must use the machine and move up, then only the muscles will develop. Tengo que usar la máquina y solamente de esa manera los músculos van a crecer. Therefore, we must that's why Swami said, more important than guru is guri. Por eso Swami dice que más importante que el guru es el guri. What is guru? What is guri? Guru ¿Qué is guru y qué es teacher. guru? Guri El guru is es el goal. maestro. Yes. Y el guri es el objetivo. So we must have a goal and then use the guru to reach the goal. Tenemos que tener un objetivo y usar al guru para alcanzar ese objetivo. So in the interview room one day, Un día en la sala de entrevistas, I took Swami, I was sitting next to Swami. estaba sentado al lado de Swami, So I took Swami's hands and put on my head.
Agarré la mano de Swami y la puse sobre mi cabeza. And I told, Swami said, what are you doing? Swami me dijo, ¿qué estás haciendo? I said, Swami, I want enlightenment now. Give it to me now, enlightenment, I said. Entonces le dije, Swami, dame la iluminación ahora, Swami. Swami said, enlightenment is not a business transaction for me to give you and for you to take. Swami me dijo, la iluminación es una transacción comercial para que yo te la dé y tú la tomes. You must earn, Baba said. You Tú la must debes earn. ganar. La So, debes ganar. so the whole point is, if you have a problem and you Todo keep el punto es que focus si tienen un problema y se and you- quedan focalizados, and you keep focusing on the problem, se quedan solamente focalizados en ese problema, the consciousness is at the same level. la conciencia se mantiene en el mismo nivel. That level cannot produce a solution. Ese nivel no puede producir una solución. But if you raise the consciousness Pero si elevan la conciencia, by becoming more committed and dedicated to advancing its mission, volviéndonos más comprometidos y dedicados a avanzar la misión de Sai, slowly you find some solution coming into your life. lentamente van a encontrar que las soluciones aparecen y llegan a sus vidas. I realized that Bhagavan is like sunlight, sun. Yo me di cuenta que Bhagavan es como el sol. But if I keep staying in my room, no, Swami is not there, I am not lucky, I am not peaceful, I am not happy, then how will the sun come inside the room? Si me quedo encerrado en la habitación y digo, uy, no estoy feliz, Swami no me da esto, no me da lo otro, ¿cómo va a llegar el sol a mí? But if I open the door and come outside, I can feel Pero the si abro sun. las puertas y salgo, entonces ahí está el sol. That is why the secret is, Swami, whatever happens, I'm with you. I want to be with you. Because El secreto Baba es- said, sorry, creo. El secreto es cualquier cosa que pase y decirle a Swami, Swami, yo estoy contigo, tú estás conmigo. Because Baba said, even the river, the river which is flowing knows that it can reach the ocean. El río, cualquier río va a terminar llegando al océano. Then why is it that you, man, have forgotten that you can reach God? ¿Por qué entonces ustedes, los seres humanos, se olvidaron de que van a llegar a Dios? So all the time, so all my students also, my PhD students also, I always tell them and teach them that when they come to me and when I teach PhD, I also tell them how to connect to God, how to be peaceful. When you're doing the work, you have to be very joyful, peaceful, happy. Yo les enseño a mis alumnos, los que están haciendo cursos de doctorado, de cómo mantenerse pacíficos, en paz, felices, cómo mantenerse en contacto con Dios. Many of my students also finish the PhD faster. Muchos de mis estudiantes también terminan sus doctorados más rápido. Because when you approach the problem in happiness, Cuando se acercan a un problema en un estado de felicidad, the universe will give us the answers. el universo nos dará la respuesta. It's always, this is the formula, to keep our mind and La heart fórmula. all the time happy. Mantengan sus corazones siempre felices. Yeah, happy, say, happy birthday, Swami, happy birthday, Swami. Swami said, I'm always happy. Don't make me happy, but make me proud, Baba said. Swami dice, cuando uno le canta a Swami feliz cumpleaños, Swami dice, yo siempre estoy feliz. Yo estoy siempre feliz. No me hagan feliz, háganme sentirme orgulloso de ustedes. Yeah, and Swami said in the letter, 25th May, when he wrote his letter to his brother, he said, I have come to spread Ananda in this world. En la carta que le envió a su hermano el 20 de mayo, él dijo, he venido a darle bienaventuranza a todo el mundo. So we as devotees of Bhagavan Baba Nosotros como devotos de Bhagavan Baba, should always feel happy, happy, happy. tenemos que sentirnos siempre felices, felices, felices. Yeah, and everything happens, it's okay. Baba, it is better, don't go to Baba and tell your problems. Go to your problems and tell, I have got Baba. No vayan a Baba a contarle sus problemas. Vayan a sus problemas y díganles, yo lo tengo a Baba. Yeah. So one day in the interview room, this is also another experience. One day Otra experiencia, un día en la sala de entrevistas, my father always, we stay all together. My father, mother, wife, all of us stay in one house. con mis padres y mi esposa vivimos todos en la misma casa. That is my two brothers, my sister, my wife, myself, mother, all of us, about 6, 7 of us Los dos stay in one house. hermanos, la hermana, los padres, la esposa, todos viven en la misma casa. So my father will always tell me, please look for a house, search, you also need one house. So every time I will say yes, 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 but I go out, I'll get involved in seva, something. El padre siempre dice, mira, búscate una casa. Él le dice, sí, sí, pero sale de la casa y se compromete con servicio y se olvida del tema de la casa.
So every evening, when I go and pick up, my wife is a doctor. So whenever I go and pick her up, I will just look to the left. I look to the right for the house for sale sign, whether there's any sale sign. Cuando voy a buscar a mi esposa, que también es doctora, miro a la derecha, miro a la izquierda para ver si hay alguna señal de alguna casa en venta. So in the interview room, Baba En said, la entrevista, Baba me dijo, I know every time you drive like this, you look here, you look there for a house, isn't it? Swami said like that. También le dijo, yo sé que siempre cuando manejas miras para la derecha, miras para la izquierda, buscando para casas que estén en venta. He said, I will give you the house. Yo te voy a dar la casa. That is not your house. Esa no es tu casa. That is my house, Baba said. Esa será mi casa, dice. And he said, when I come, I will tell you where to live. I will point out to you. He said. Yo te voy a ir y te voy a mostrar cuál es la casa. So one day, on Sunday morning, one Sunday morning, Un domingo a la mañana, I got a call from the agent. recibí una llamada de la gente. You go and see this house. Anda a ver esta casa. So now I stand in front of the house. Me paré frente a la casa. Then I inside my heart, should I buy this house or should I not buy this house? I don't know. Pregunté a mi corazón, ¿debo comprar esta casa o no la debo comprar? This particular area is totally a Chinese area. Esa área en especial es un área totalmente china. Suddenly I see one Indian man. De repente vi un hombre de la India. His head, there is this, that like turban like that. Head. Tenía un turbante en la cabeza Kurta, he's wearing kurta. y usaba una curta, la ropa de la India. And he's walking towards me. Y caminaba hacia mí. Hey, you're going to buy a house? He said like this. Me dijo, ¿vas a comprar una casa? I got a shock of my life. I said, how do you know that I'm buying a house? Yo me agarré un shock tremendo. Le dije, ¿cómo sabes que voy a comprar una casa? He said, I know everything. I Me know. dijo, yo sé todo, yo sé todo. Yeah. So I said, where do you live? I asked Pero him, where do ¿dónde you live? vives? He said, I live here, I live there, I live everywhere. Y me dijo, yo vivo aquí, yo vivo allí, yo vivo en todo lugar. And when I look into his eyes is wet, like watery, like tearing. Cuando miré los ojos estaban como llenos de agua, de llorosos, de lágrimas. He was carrying a bag, a yellow color bag. Llevaba una bolsa amarilla. You will see in India, they carry a cloth bag, they call it cloth, made of cloth. Sí, en India lo llaman la bolsa de tela. So this was a tar road. The road was tar road, completely tar road, car passing by, that very busy road. Es una casa, la calle era una calle muy, muy transitada. So I fell flat on his legs. I fell flat on his legs. Él se On the tiró road, on the completamente en la calle, que a pesar de ser tan transitada, él se tiró completamente al suelo, a los pies de este señor. And then he opened his yellow color bag. Y él abrió su bolsa de tela amarilla. Half the bag is full of vibhuti, not La packet, mitad but vibhuti. La mitad de la bolsa estaba llena de vibuti, no de paquetes, de vibuti. So he put his hand inside that bag and he put for me the vibhuti. Puso la mano en la bolsa y me le puso el vibuti en la frente. So I was already very emotional and very, very crying. He said, don't buy the house. Don't think you don't have money. Buy the house, he said. Él estaba muy emocionado y el Señor le dijo, compra la casa, no pienses que no tienes dinero, compra la casa. Yeah, and he said, just be happy, happy, happy. Simple, solo sé feliz, sé feliz, sé feliz. And then he just slowly walk away. Y simple y lentamente se fue caminando. Now, this is not a dream. If it is a dream, this is real. This is happening in the middle of the road. Esto no fue un sueño, fue algo real que pasó en mitad de la calle. So then since this man came from nowhere and he pointed it out, so that is the house that we bought. Finally, we managed to buy and we are settling. So even when you don't... Wait. Okay. Y esto fue totalmente real y así fue que pude arreglarme para comprar esta casa. Yes. So from there, I realized another truth. Even the things that you want in your life, Swami will make it happen for you. You don't have to worry. Ahí descubrí otra verdad, que aquellas cosas que necesitas en la vida, Swami va a hacer que te llegue, que puedan suceder. No tienen que preocuparse. Sai devotees, Bhagavan Baba's devotees have come here for one big purpose. Los devotos de Baba vinieron aquí con un gran propósito, un importante propósito. Firstly, for us to be happy. Primero que es para que seamos felices.
and to teach other people how to be happy. Swami ha venido a ayudarnos a ser felices y a que le enseñemos a otra gente a ser felices. Because the world has become very stressful. Porque el mundo se ha vuelto muy estresado. People do not know how to be happy anymore. La gente no sabe más cómo ser feliz. 364 days, you are unhappy. De 164 días del año no son felices. That's why 365th day we come to your house and say, happy birthday to you. Por eso el día 365 vamos a la casa y le decimos feliz cumpleaños. So the point of life is that everything from the first time when you get up in the morning, Swami, thank you, Swami, I'm so happy today. Thank you for giving me one more day. Desde el momento que nos levantamos a la mañana tenemos que decir, Swami, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad, darnos un nuevo día. And when you're coming back to sleep in the night, thank you, Bhagavan, for giving me one wonderful, wonderful day. Thank you. Y al dormir también agradecerle por habernos dado ese día tan maravilloso. Gracias, gracias. Swami, your air I'm breathing, I'm not paying any money. It's free, free, free. Thank you, Swami, for the air I'm breathing. Swami, gracias, gracias, gracias por el aire que respiro, que es gratis, tú me lo das. Every day the sun is rising. If the sun doesn't rise properly, the whole world will collapse. Thank you, Baba, for giving me a chance to see your sun. Todos los días amanece, sale el sol. Si el sol no apareciera, la vida no se podría sostener. Gracias, Swami, por darnos el sol. Yeah. Swami, you see the caterpillar. Swami, tú miras la oruga. But the caterpillar is very crawly. It always eat everything, eat the leaves, eat the thing, eat. It parasitizes. It's very ugly. It's not good. Decimos, esa oruga no es linda, es como un parásito, come todo el día. But Swami said, look, the caterpillar will go into a pupa. Dice, pero miren, esa oruga se va a ir en una cocoon, en una caparazón. But even from the ugly caterpillar will come out a beautiful butterfly. Esa fea oruga va a transformarse en una hermosa mariposa. Which is why the first code of conduct is meditation. Por eso el primer punto en el código de conducta es la meditación. Because we need to go into our pupa and come out like a beautiful butterfly. Porque tenemos que entrar en nuestro propio caparazón y volvernos una hermosa mariposa. So we must experience peace, bliss, happiness, and joy. This is our birthright. Nuestro derecho de nacimiento es experimentar esta paz, esta alegría, esta bienaventuranza. Once during the Malaysia also was blessed. We staged 12 productions in front of Swami, 12 dramas we staged in front of Swami. Malasia está muy bendecida porque pudimos presentar a él 12 programas culturales. So by Bhagavan's grace, I also wrote 12 drama production and took our team to Puttaparthi. Por la gracia de Swami yo pude escribir 12 obras de teatro y presentarlas delante de Swami. And we worked very well with the whole team and staged wonderful productions in front of Swami. Y trabajamos muy bien con todo el grupo y pudimos presentarle a Swami maravillosas producciones teatrales. So one day, Bhagavan came and he was very happy with the drama. So he gave everybody one shawl. Un día vino Swami, estaba muy feliz con el drama y le dio a cada uno un shawl. So Swami took one shawl and threw at me. Él agarró uno de esos shawls y se los tiró a él. So I caught the shawl and put it in my hand. Lo agarré y me lo puse en la mano. Then I went to Swami. Después fui a Swami. Swami, there are 18 people from Singapore and Malaysia. They did a lot of work. They have not received the shawl. Le dije, Swami, hay 18 personas de Singapur y de Malasia que trabajaron en este drama y no recibieron un shawl. He asked me, how many? Me preguntó cuántos. I said 18. Le dije 18. Then Swami gave some instruction. Then he went and they took some more shawls and Bhagavan put all the shawls on my hand. Swami dio unas instrucciones, trajeron más shawls y se los pusieron todos en el brazo de él. So Swami walked in front of me and I bent down. So he took one shawl, gave to one devotee, one shawl, one person, one like that. El Swami fue caminando delante de él y él iba atrás con todos los shawls y Swami iba agarrando uno a uno, dándoselo a todos los devotos. After the fifth shawl, después del quinto shawl, Swami turned and asked me, Swami se dio vuelta y le preguntó, where is your shawl? ¿dónde está el tuyo? I said, Swami, my shawl is here. My. He hit me 5 times. Swami, el shawl está aquí. Él empezó a decir, mío. Yeah. So
That shawl that Bhagavan gave me was Swami's shawl. After some time, that shawl put on my hand, he asked, where is your shawl? I said, Swami, my shawl, my. So he wanted me to become, I was laughing, and Swami also did it in a joking manner. But when I went to my room, I realized very great truth in this particular experience. Yo en ese momento me estaba riendo, pero cuando fui a la habitación me di cuenta de la gran verdad que Swami me había enseñado. Swami said, everything, we must be very careful of my. Tenemos que ser muy cuidadosos de lo mío, Because the two words that contaminate purity porque las dos palabras que contaminan la pureza is I and my. son yo y lo mío. This I and my Este yo y lo mío is worse than COVID. es peor que el COVID. COVID, after some time, it can pass. Después de un tiempo el COVID puede pasar, But I and my will always remain and pollute and contaminate our life. pero el yo y lo mío van a permanecer y contaminar nuestra vida. Which is why Bhagavan gives the vaccination program. Por eso Swami nos da el programa de vacunación, He gives the meditation, dhyana yoga. nos da la meditación. Then come to the center and continue devoting yourself, bhakti yoga. Después vamos al centro y seguimos con Bhakti Yoga, los vayan. Go and help other people, karma yoga. Vayan a ayudar a otra gente, Karma Yoga. And also make sure that you understand what you're doing. It's jnana yoga. Y también comprendan lo que están haciendo, ese es Jnana Yoga. So this 4 vaccination program Este programa de 4 vacunas is to prevent this I and my virus from coming inside. es para prevenir este virus del yo y lo mío que entre nosotros. Yeah. So when we don't have this I and my, the world is very, very beautiful. Cuando no tenemos esta enfermedad del yo y lo mío, el mundo es muy hermoso. But when the I and my comes inside, Pero cuando entra dentro nuestro el yo y lo mío, we can do Baba's work, podemos hacer el trabajo de Swami, but we will be doing it with so much of ego. pero lo vamos a hacer con tanto ego. You know what time I came to the center? You know how much work I did for the center? You know what I have done? I become bigger. El yo se vuelve más y más grande, el ego. ¿A qué hora llegué al centro? No sabes cuánto trabajo hice. Y ahí es el ego que está actuando. So that's why Swami said, Ravana has got 64 branches of knowledge. Rama got only 32. Él dice que Ravana tenía 64 ramas de conocimiento. So Ravana is 64 y Rama solo 32. Ravana is more knowledgeable. Dice Ravana, el demonio tenía más conocimiento. Swami said, Ravana is great, Rama is good. Don't go for greatness, go for goodness. Ravana era grande, pero Rama era bueno. No vayan a la grandeza, vayan a la bondad, a lo bueno. This is why Baba said we name the children, we never name the children Ravana, we name the children Rama. Por eso a los chicos no le dan el nombre de Ravana, sino el nombre de Rama. Yeah. So because when we name the children like this, every time, so therefore this namam is very important. Name is very important. Continue. Nombre es muy importante. Yeah. And when we continue to chant, we must feel and imagine that this is Baba, this is Baba, this is Bhagwan, this is Rama, so that finally we ourselves become godly. Cuando cantamos tenemos que empezar, este es Rama, este es Baba, para que así en un momento nosotros todos se vuelva divino, nos volvamos divinos nosotros. Yeah. So in life, in everything that we are doing, we need to find why we are doing, why we're doing. Baba said, in Prema Vahini, Baba said this. En la vida tenemos que siempre pensar por qué lo estamos haciendo. En el libro Prema Vahini Swami dice, Swami said banana, that text uses the word plantain. Plantain means banana, plantain, plantain, banana. Sí, en el libro habla de planting, que se refiere a las bananas. So when you plant banana, cuando planta un banano, the leaf, banana leaf, you can use to eat. You can eat on banana leaf. La hoja del árbol la pueden usar para comer como un plato. You can use the leaf, the various, you can use they call it in Tamil, Thoranam, the kind of color things that you can tie up as decoration. You can use the aspects of banana for decorations. Hay muchas partes del árbol que las pueden usar para decoración. You can use the branch and tie it up and you can use as bridge. Y las ramas del árbol se puede usar para hacer un puente. So banana plant got many purposes. El árbol del banano tiene muchos propósitos. But the main reason why you plant a banana plant, el principal propósito por el cual plantan un árbol de banano, is to get banana. Para tener bananas.
So the main thing is the reason why we are born. Yes, we have married, we got children, we got house, we got car. But the main reason why we have come is to realize our Atma. Y el principal motivo por el cual hemos nacido, también podemos tener familia, autos, riqueza, pero el principal motivo es para descubrir nuestra divinidad, realizar la autorrealización. That's why more than money, more than wealth, more than anything is this satsang, these people. All of you are listening to this satsang. All of you have come together. All of you, all of us are the greatest wealth because you have got Atma, activated Atma, initiated Atma, wanting to go to the same destination. That's why this satsang session is very, 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 very precious. Estas sesiones de satsang son tan preciosas, mucho más importantes que el dinero, que la riqueza. Estas sesiones son para encender el nivel átmico en nosotros. So this is why we pay attention to satsangs. Por eso le prestamos tanta atención al satsang. So I've narrated to you 3 experiences in which all the 3 experiences denotes that if we dedicate our life, give time and energy for Bhagavan, he will look after. Yo les conté experiencias en las cuales se dan cuenta que si dedicamos nuestra vida a Swami, nuestro tiempo, nuestra energía, Swami va a cuidar de nosotros. So how we must listen is that Baba himself said, this is a good story. Baba said, when a parrot, one hunter is coming, so parrot told the other parrot, hunter coming, run, run away. Hunter coming, run, run away. Cuando viene un cazador, una lora, una cotorra le dice a los demás, viene un cazador, escapen, escapen. So the parrot all repeated, hunter coming, run, run away. Hunter Todas las coming. cotorras, los loros repiten, viene un cazador, escapen, escapen. So this parrot who told all other parrots ran away, flew away. Una cotorra le dijo a las demás, todas repitieron y todas se volaron. But when this parrot came back, he saw all this hunter catching all the parrots. Pero cuando esta cotorra volvió, vio que el cazador había cazado a todas las cotorras. Inside the net, adentro de la red, the parrots were chanting, las cotorras cantaban. hunter coming, run, run away. Las cotorras cantaban, viene el cazador, corre, corre. Yeah. So what is the point of knowing this when you're not practicing it? ¿Cuál es el sentido de conocer algo cuando no lo practicamos? So the whole thing is, it is not in reading, it is not in this, in putting it into practice. Las cotorras no habían volado, solamente habían repetido esto. Entonces él dice, ¿cuál es el sentido de leer si nosotros nos ponemos en práctica? So after the satsang, one action. Okay, from today onwards, I will always be happy. Yeah. El sentido de este satsang es que todos ustedes a partir de ahora digan, bueno, a partir de hoy voy a estar siempre feliz. One resolution we must make, we must write down, I will always be happy. Esta es una resolución que tenemos que tomar. Voy a estar siempre feliz. I will not allow anything else in the outer world to influence me. No voy a dejar nada en el mundo exterior que me influencie. Number 2, this body is given to me to advance and help Bhagavan to move the mission. Segunda resolución, este cuerpo me ha sido dado por Bhagavan para trabajar y avanzar en su misión. So second resolution, I am here to serve others. La segunda resolución, yo estoy aquí para servir a los demás. So after the satsang, immediately you must telephone that your chairman and say, okay, brother Sairam, what can I do some more for the center? What is it that I must do some more? A partir de este satsang, debe ustedes llamar al presidente del centro y decirles, hermano, hermana, ¿qué más puedo hacer? And third point that I mentioned is that confidence. What is confidence? In the sense that whatever it is, Bhagavan will take care. Whatever it is, I just don't worry, Bhagavan will take care. And my experience tells you that. La tercera resolución es confianza. ¿Qué es la confianza? No temer, no preocuparse. Swami se va a ocupar. Tener esa confianza de que Swami se va a ocupar. From the results, you know, everywhere I go, I'm a failure. But Swami touched and today is. So that means to say, we just need to surrender to Bhagavan. Solamente ustedes ven la experiencia de mi vida, todos los exámenes que di y que desaprobé. Pero cuando me entregué a Swami, pude llegar a ser doctor y enseñarle a otros doctores. Por eso acá lo importante es dedicarse y confiar en Swami. Yeah, this is all we need to do every day in our life. Just help. Todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida es ayudar. And this is the last experience. This, I think this is the, this was the last drama we staged for Swami, and Baba gave me one very, very important lesson.
Y ahora quiero contarles una última experiencia que fue la última obra teatral, el drama que pusimos para Swami. So Que me dio una Swami is, gran com- lección. Swami is coming at 4 o'clock for the drama evening. Swami salió a las 4 de la tarde para presenciar en la obra de teatro. So we rehearsed many times the play. We already rehearsed many times. Habíamos ensayado muchísimas veces. This is for Chinese New Year. We rehearsed the Chinese Era New para Year. el año nuevo chino. So I gave the CD to this youth. Youth went into the room. There's one uncle there. Uncle said, "Don't worry, all I checked, everything okay." He said. Yo le di el CD donde estaba todo grabado, entraron a la sala de donde está en el mandir el sistema de reproducción y él dijo, no se preocupen, está todo bien la persona que estaba dentro. So, but in my heart, there was something, there's a voice, check the sound, check the sound, check the sound. So I telephoned En mi again. corazón algo me decía, chequea el sonido, chequea el sonido, chequea el sonido. So I phoned the youth and asked, did you check the sound? He said, yes, sound is okay, sound is okay. Then I said, okay. Por lo tanto, llamé al joven al que le había dado el CD y le dije, ¿está bien el sonido? Y dijo, sí, el sonido está bien. So 3 o'clock, I go to the Cycle One Hall. A las 3 de la tarde fui al Cycle Van Hall. So the boy and the sound system is inside the hall, the sound room. El joven y el sonido, el sistema de sonido está dentro del mandir. In all these productions, I never go to the sound room because the boys will do well. I don't need to go. En todas las producciones que presentamos jamás voy ahí adentro porque estos jóvenes se encargan, hacen todo bien. But this time the heart is telling, check, 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 check. Keep Esta on. vez el corazón me decía, anda, chequea, chequea, chequea. So I went into the sound room. Así que entré a la sala de sonido. So uncle, Sairam, uncle. Sairam, uncle, I want to check the sound. Dice, hermano, quiero chequear el sonido. The uncle said, hey, have faith in Baba. No need to, I've already done it. It's okay. He said. Me dijo, ten fe en Swami, yo ya lo probé, está todo bien. So I said, no, let me check one more time. So I put the CD Le dije, inside. no, déjame probarlo una vez más. So track 1 is okay. Track 1, the sound is okay. El track 1 estaba bien. Track 2, okay. El track 2 también estaba bien. So I said, okay, stop. I let enough. Then I switched off the system. Entonces está bien, ya no hace falta probar más, entonces apagué el sistema. But in my heart, check, check, check. So it was very loud. So I said, Pero mi no, corazón sorry, sigue uncle. diciendo, chequea, chequea. So uncle, please check one more time. Y entonces le pedí, por favor, chequearlo una vez más. Sir, Sairam, sir, everything is okay, sir. He sort like that. Dijo, Sairam, señor, está todo bien. So anyway, one more time we check. Chequeamos una vez más. After track 2, there's no more sound. Completely. Después del track 2 no había más sonido. Track 3 empty, track 4 empty, track 5 empty, track 6 3, empty. 4 y 5, 6 estaban todos vacíos. So I got 6 CDs there. So I tried every CD, all not working. Tenía 6 CDs y ninguno otra funcionaba. I started panicking. I said, Swami, what is this? You are Entré going en to come out. pánico. You are going to come out anytime now, and the sound is not coming. En cualquier momento vas a venir, el sonido no sale. Sir, 30 years in Prashanti Nilayam, this has never happened, sir. That man told me. El señor me decía, señor, en 30 años esto nunca pasó. So now we are checking the wire, checking here, checking there. It's not coming. Swami, is the sound not coming? Checábamos un cable, checábamos otro y el sonido no salía. So I prayed to Swami, Swami, please, Baba, this is Chinese New Year. Please, Bhagavan, you have to make sure, Bhagavan, the right things come. This is not happening, Bhagavan. You are the one. Please make it happen. I prayed like this. Empecé a orar a Swami, por favor, este es el año nuevo de chino. Por Suddenly, favor, este sonido no sale. Suddenly, one Swami student comes by. De repente vino un estudiante de Swami. So Swami, what is the problem? He asked. Me preguntó, ¿cuál es el problema? The sound is not coming. I dije, el sonido no sale. So he went inside, he pulled the wire, he pulled here. Suddenly, the voice is okay. The moment the voice is okay, darshan music starting, Swami coming inside. Fue atrás del aparato, empezó a sacar cables y a poner cables y a sacar cables y de repente el sonido salió. Cuando apareció el sonido, Swami salió a dar darshan. So that uncle said, okay, brother, it's all okay, you go. So I ran, cut across to the stage and waited. The whole play went very well. Entonces el señor me dijo a cargo del sonido, está todo bien. Salí corriendo y fui a donde estaba el escenario y todo salió perfecto. Then I found that boy. After the whole play was over, when Swami left, I searched for that boy and I found him. Cuando toda esta obra terminó, fui a buscar a este estudiante. Okay, so I said, thank you so much for helping us. Le dije, muchas gracias por ayudarnos. Are you a sound engineer? ¿Eres un ingeniero de sonido? He said, no. Me dijo, no. So what was wrong with that?
¿Qué tenía de malo esto? Le pregunté. Sir, I also don't know. I pulled whatever wire I saw. I pulled whatever wire I thought I put inside. No, dice, no tengo la menor idea. Todo cable que vi lo saqué y todo cable que vi lo volví a poner. Yeah, I tell you, it was a miracle. And then only then I realized this was my final message Swami gave. Hey, I am the eternal director. I am the eternal scriptwriter, and I will do everything. You are just an instrument. You understand? You make sure. So this was the message that was given. It's not you are just doing it, but he is the one who is the doer. This is the final message before Swami left the world. And this is the message. Antes de que I think Swami I want dejara to. su cuerpo, el último mensaje que recibí fue este. Que Swami decía, yo soy el verdadero director, el verdadero escritor de todas las obras. Ustedes son solamente instrumentos. So the most important thing for all devotees to remember is, hey, I must have confidence that Bhagavan will look after. I must always be happy. I'm here to serve others. And remember, never allow I and my to come in because Baba is the eternal doer. Entonces lo que tenemos que recordar es esto, tener confianza, ser felices, servir a otros y jamás permitir que los sentimientos del yo y lo mío se interpongan en nuestra vida. I thank you all so much for this opportunity, dear brothers and sisters. Bueno, nos agradece mucho esta oportunidad de hacer satsang. Suresh, there might be some questions if you don't mind. Yes. Bueno, a ver, hay preguntas. Okay. Sairam, thank you very much, dear brother. We are very happy to hear you. O sea, estamos muy felices de escucharte, querido hermano. Muchas gracias. Hay algunas preguntas para ti. Primer pregunta. Swami dice que la felicidad es unión con Dios. Sin embargo, a pesar de hacer sadhana, no encuentro felicidad. ¿Qué puede estar pasando? The question is, Swami says that happiness is union with God. But in spite of all the sadhana I do, I don't find happiness. So what is happening? What I'm not doing well? Yeah, so this is where even Satsang, they ask this question. What do you mean by union with God? It is, you must now define what God is. So God is not something from the sky, a huge, big energy falls and you're waiting for the clouds to clear and the form to come. That is not the God that is being referred to. Entonces, ¿qué es unión con Dios? ¿Qué es Dios? Dios no es alguien que está en el cielo, que estamos esperando que las nubes se corran para que aparezcan. ¿Qué es Dios? Esto es lo que tenemos que entender. God is when at this moment, at this present moment, I am with all of you. I feel all of you, there's God in all of you. Dios está en todos nosotros. En este momento, and at this moment, when I'm saying to you, I feel happiness, I feel joy in sharing with you. Yo siento que Dios está en ustedes y me siento feliz, alegría de estar compartiendo cosas con ustedes porque Dios está presente en ustedes. So I don't think what's going to happen at 8:30 or 9 o'clock or 1 hour from now. I don't think about yesterday. Now, this moment, I am with you. This is the most auspicious moment. This is godliness. Este es el momento más auspicioso, este es el momento divino. No pienso que voy a hacer en media hora, en una hora, que voy a hacer mañana, que hice ayer. Este momento es lo importante, es el momento, este presente es el momento divino. So if at this moment I'm connected, my heart, head, and hands are connected, I am connected to my Atma, I'm connecting to all of you. This beautiful moment is created by Bhagavan. This is godliness, union with God. Si yo tengo conectadas mis manos, mi cabeza y mi corazón y hago mi trabajo pensando en Dios, esto es la unión con Dios. So when I'm sitting in the examination hall, the examination question is now being looked. I'm looking at the examination question. I don't ask, oh, why this question is like this? Why didn't I study? How come I lemon, and become worried? No, at this moment, this question is staring at me. I should now answer with confidence, with happiness, with peace. I write the best answer. This moment is that union with God, this excellent opportunity, because once I pass through, I can achieve my other experiences. Entonces, cuando uno está en un examen, por ejemplo, no tiene que mirar una pregunta y decir, ¿por qué no estudié? ¿Qué me pasó? Simplemente tiene que mirar la pregunta, focalizarse en ese momento y responder lo mejor que pueda. Cuando uno vive en ese presente, eso es unión con Dios. Second question. Okay. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo haces tú, hermano, para entregar todas tus acciones a Swami? How do you do to surrender all your actions to Swami?
Two things to remember. One, Swami said, death, one is God. So for me, the greatest motivation is death, because I have gone to every funeral, or most funeral is very motivating, because you know why? One day I will be in the coffin also. Dice, hay dos cosas que Swami dice que recordemos, la muerte y a Dios. Yo voy a muchos funerales, porque ahí uno tiene que recordar que un día el muerto voy a ser yo. So if one day, if I'm going to die and go, what can I take with me? Nothing. Si un día me voy a morir, ¿qué voy a llevarme conmigo? Nada. So once I know that inevitably this is a transit ground, transit, for a short while I remain here. Si yo me doy cuenta que esto es inevitable, la muerte, estamos en un tránsito, esto tenemos que darnos cuenta. Once we have that realization and all the time it is there, life becomes very inspiring. Every day. Cuando tenemos esta realización, la vida se vuelve muy inspiradora. So Swami said two things to not forget, death and God. Hay dos cosas que no hay que olvidarse, a la muerte y a Dios. Tenemos otra pregunta. De acuerdo a tu experiencia, ¿es el servicio a la sociedad la mejor forma de acercarse a Dios? ¿Y por qué? According to your experience, service to society the best way to get closer to God? And if so, why? Because once we have love for somebody else, hey, supposing you like a girl, you will say, can you keep on, I love you, I love you, I love you, I love you, and don't take any attempt and don't take anything to know her, don't write letters, don't telephone, don't marry, how the experience won't be happening. So if you love someone, the next thing is service. So love in action is service. It cannot be that I love everybody. Samasta loka sukhino bhavantu. What does it mean? It just means that, hey, everyone be happy. How? I must do something to make everybody happy. When I do something to make everybody happy, it's service. And I'm taking extra effort. Wait. Slow. Dice, cuando nosotros conocemos a alguien y nos enamoramos de alguien, ahí terminó todo. Nosotros podemos decirle, te quiero, pensar, te quiero, estoy enamorado de ti. No, tenemos que hacer algo, tenemos que llamarla, ir a ver a esa persona, hacer un regalo, manifestarle nuestro amor. Entonces, el amor se tiene que manifestar en la acción. Y esa acción es el servicio a los demás, el servicio a la gente que queremos. Yes. So, and the orientation program is, when I go to work, why you work? I got salary. Why you work? I need promotion. Why you work? That's where I get my rank. Now, when in the Sai center, when I work, what do you get? Nothing. Who do you work for? Nobody. So when I'm doing like this, I'm developing selflessness. So when selflessness will lead you to my Atmic realization. So Bhagavan is giving us an orientation program to reduce the selfishness to connect to Atma. So that's why it is important. Cuando nosotros trabajamos, tenemos un salario, tenemos una promoción, tenemos un resultado. Uno va al centro SAI y trabaja. ¿Cuál es el resultado? El inegoísmo. Cuando uno logra ese inegoísmo, está avanzando para la autorrealización. Swami nos está dando un curso perfecto para reducir nuestro ego y alcanzar esta iluminación átmica. Okay, Última Oscar. pregunta, hermano. ¿Cómo es tu comunicación con Swami? The last question is, how is your communication with Swami? I don't know. This is a very subjective question. The way to communicate, whether we are communicating to Baba or not, everything that we do or I do, I check it, Swami. This is, I'm going, like today now, Satsang. Swami, if the Satsang is going to happen, please bless Bhagavan. May the right things, right words come. May everybody gain. So this is, every day I go, I'm going to leave the house, Swami. I'm going to work Bhagavan. I'll come back afterwards. Please come with me, like that. So we treat Bhagavan like a friend, like you are telling Swami everything. So Bhagavan, I'm going to meet this person. Please, Swami, please bless me that the best experience will come to me. Best experience will come to all of us. I like that. So you communicate. Don't put Swami in Puttaparthi, Prashanthi Nilayam, Swami, oh, Swami in Prashanthi. No, he's there, here, right here. That's what I'm saying. Right now, when I'm talking to you, I must become aware that he's standing here, listening, whether it's the right thing to say, whether it's a good thing to say, whether it's the best thing to say. So we must continuously become conscious. A fish need not worry whether he can think about water. Why? Because a fish lives in water. Fish lives in water. Like that.
Dice que es una pregunta muy subjetiva. Lo que tenemos que es darnos cuenta de que estamos en este diálogo constante con Swami. Swami está aquí, ahora. Entonces él constantemente va a dar este satsang y le pregunta a Swami, Swami, tengo que dar este satsang, guíame, pon tú las palabras mejores. Y en todo lo que hago, salgo a la mañana de mi casa, voy a encontrar a alguien y digo, Swami, que el encuentro sea positivo, que el resultado de conocer a esta persona sea bueno. Entonces, no hay que poner a Swami en Prasanti ni el Ayam. Swami está aquí ahora con nosotros en todo momento. Tenemos que establecer este contacto constante con Swami, sentir su presencia constante. Suresh, thank you very, very, very much. Thank you. Excelente, Leonardo. ¿Puedes, por favor, traducir? Sí. Entonces yo dije, Señor, de ahora en adelante viviré para ti, y todo cambió. So he's going to give you a summary of your words. So he's going to make a synthesis of what you have said. So he starts by saying that you said, Swami, from now, ¿cuál fue lo que dijiste, Sergio? Y ahora en adelante viviré para ti, y todo cambió. You said, Swami, from now onwards I will live for you and everything in my life changed. Yes. Cuanto más pensaba y servía Sai, todo mi ser se expandía. The more I thought and I felt Swami, my whole being was expansion. Más importante que preocuparnos por los problemas de nuestra vida y del mundo, preocupémonos de cómo avanzar en la misión de Sai. Instead of being worried about our problems and about the problems of the world, let's focus on how to advance in Swami's mission. Yes. Cualquier cosa que necesites en tu vida, Swami te la proporcionará. Whatever you need in your life, have confidence Swami will provide. Sé feliz y haz felices a los demás. Be happy and make other people happy. Yes. Hay que tener mucho cuidado con dos palabras, yo y mío. We have to be very careful with two words, I and mine. ¿De qué sirve saber algo si no lo ponemos en práctica? What is the use of knowing something if we don't put it into practice? Estoy aquí para servir a los demás. I'm here to serve the other people. Entrega todo a Swami y no te preocupes por nada. We have to surrender everything to Swami and not to worry about anything else. Este momento es el más importante. Este momento es divino. This moment is the most important. This moment is divine. Dear brother Suresh, thank you so very much, dear brother. Beautiful satsang. Thank you. We know that it's very early for you, Sunday morning, early morning, but we are very happy to have you here sharing your life experience with Swami. It's very touching and inspiring. Thank you so much, brother. Thank you also to brother Leonardo for this beautiful service of translation, and to all technical team. Oh, I'm sorry. Me gustaría agradecer también a todo el equipo de técnico que hace posible la transmisión, a Leonardo por su excelente servicio de traducción, a todos, y especialmente a Swami por esta oportunidad de tener este alimento espiritual. Mañana a esta misma hora cantamos el mantra Sai Gayatri por 108 veces y todos están invitados. El próximo sábado 12 de febrero tendremos el Akanda Bhajan Global Akanda Gayatri Global, y todos están invitados. Vamos a cantar el mantra Gayatri Mantra por 24 horas y todos están invitados. El sábado 19 de febrero, nuestro invitado de honor será el querido hermano Jorge Soto de Guatemala, coordinador central de la región 21, zona 2A. Doy las gracias a todos e invito a cerrar entonando el Samasta Loka para que todos los seres de todos los mundos sean felices. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka
Sukhino bhavantu samasta lokaha Sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Swami always reminds us, love lives by giving and forgiving. Nos recuerda, Swami, que el amor vive dando y perdonando. Una feliz semana a todos. Jai Sai Ram. Sai Ram. Thank you.
అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు?
ఆత్మకూడను అది అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు Satsang
మీ హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురో